Kita sambung. Apa tadi ya? Okey, yang ni contoh seperti receiving and verifying inventories ni, contoh kat sini macam tengok how actually they assortments of men's t-shirt. So everything has been labeled by the RFID tag, so they can identify berapa banyak baju yang diterima, yang belang berapa, yang biru berapa, and so on. It's very sophisticated. Alright, yang ni merchandising. Tadi reordering merchandise. So ada 4 faktor yang kritikal kat sini: the order and delivery time, inventory turnover, financial outlets, and inventory versus ordering cost. So as a retailer, they need to when they put ataupun reordering apa-apa barang, they need to think of masa delivery, the inventory turnover, maksudnya cukup tak cukup barang yang diorder, berapa banyak di idle stock, maksudnya kalau kita panggil sebagai the blanket stock, maksudnya kalau dekat rack tu ada tinggal 10 lagi item katakan. So that's actually the suitable time for them to make an order. Kalau order pun dia tak boleh sekali macam tu je. Dia kena kalau macam Mydin punya sistem, dia akan order banyak-banyak sebab dia based on container, dia tak boleh order sikit-sikit. Tapi kalau kita lihat Walmart punya sistem, actually they jimat cost, everyday low price punya everyday low price because of walaupun the small items yang di order itu adalah tanggungjawab vendors to replenish, untuk penuhkan balik barang-barang yang mungkin akan habis stok. So every time dia punya sistem, they call it as a system yang dia guna tu, bila tinggal pada tahap idle stock ataupun blanket stock, tekan 10 item dia tinggal di rack, so dia terus maklumat tu terus akan dihantar kepada vendors ataupun suppliers. So suppliers akan ambil masa, katakan dalam masa seminggu, barang tu akan dipenuhkan balik. So 10 item tu adalah bukan seminggu lah, dalam 3 hari untuk dipenuhkan balik ni. So itu adalah sistem Walmart. So that's why kalau kita lihat Walmart is very efficient in terms of dealing with all the merchandise plan, because tidak akan berlaku out of stock untuk barang-barang yang dalam pasar raya, dalam dia punya store. Kalau kita pergi Mydin kadang tak ada stok ni, tak ada stok. So how's actually dia organize all the merchandise plan. So ni ada kaitan juga. So kalau barang sebenarnya tak ada stok, so siapa yang rugi? Customer akan pergi ke kedai lain cari barang, so Mydin juga yang rugi kan, macam tu. So that's why for the merchandise plan ni dia agak kritikal lah bagi retail stock. Okay, then next we go to the topic logistik. Logistik ni kalau kita lihat, this is the process of planning, implementing, coordinating the physical movement of merchandise from manufacturer to retailer to customer in the most timely, effective and cost efficient manner. That's a logistic. So kalau you still remember dalam SCM, kita bagi kepada dua, inbound dan juga outbound. Inbound logistik dan juga outbound logistik. So inbound logistik pergerakan from supplier to manufacturers, then outbound logistik pergerakan from manufacturers to end user. So for the logistic system, they need to be the most efficient and effective. Efficient in terms of time, then effective in terms of cost. Alright. So this is the things that okay. Saya nak saya tak ada stop dulu.
So this is the things that we need to think of. Records, place and order receive, place and receive orders easily, accurately, satisfactory, memenuhi whatever description yang disetujui, minimize the time between ordering and receiving, at the most the shortest time lah, within the agreed time yang dipersetujui. So ini yang kita panggil lead time, masa menunggu daripada kita place order dan sehinggalah kita terima barang. And then coordinate shipments from various suppliers. Okay? So it might be kalau Mydin dia bukan hanya dealing with seorang suppliers, it could be hundreds. So how actually they coordinate dari segi kaedah penghantaran. So everything must be well planned. Okay? Then this is quite important juga in terms of they need to calculate efficiently dari segi items yang di order perlulah mencukupi enough goods to satisfy demands bagi memenuhi all demands tanpa perlu excessive order. Excessive order means that when they have an excessive order, maksudnya they need to think about the inventory management. So kalau dalam business, inventory management adalah cost. The more inventory we stock, then the more the cost that we need to obey. We need to dealing with, kena tanggung. Because inventory ni kira dalam syarikat ni kira masalah lah. Kalau boleh dia nak minimize to zero, zero inventory. So this is what Walmart dah buat. Dia tak ada gudang. There is no stocking. So how actually they through all the supply chain there, they manage to fulfill all demands from various countries. Dia ada lebih kurang dalam almost 150 cawangan seluruh dunia. Then how actually they work without inventories, So that's the way how Walmart control the price. Sebab inventory dia akan meningkatkan harga. So kalau terlihat Mydin still lagi bergantung kepada inventory penyimpanan barang. Because dekat Cendering tu dia ada 2 gudang besar Mydin. 2 gudang yang dipunyai oleh Mydin lah untuk stok semua barang-barang dia kat situ. Alright. So saya pernah lukiskan SCM kat sini. Yang terlibat adalah manufacturer, seller, third parties, retailers semua ni. And then tak pernah inside Amazon's warehouse ni. Okay, transportation and warehousing. So kita perlu fikir dari segi how to ship the merchandise from supplier to retailer. So there are several types of shipping possibilities that we have. So yang paling mahal adalah ni lah, air freight. Kapal terbang, tapi sekejap je lah. So biasanya ni melibatkan barang-barang yang kecil, barang-barang yang bernilai tinggi, so on. Then yang paling murah adalah kapal. Biasanya dia akan ambil masa dalam 3 minggu, 4 minggu. Kalau kita hantar daripada China agak murah. Kalau kita beli barang secara pukal, so penghantaran melalui shipment adalah jauh lebih murah berbanding melalui air freight ni. Jadi kalau untuk inland, so kita biasa guna truck dan juga van. Okay. Alright, then the problems are that, like I said just now, the inventory levels. And the higher the inventory levels means that a retailer needs to tanggung kos yang tinggi, kos pengurusan yang tinggi. Because when we stock too many items as an inventory, so actually syarikat terpaksa dealing with all the losses of sale because of our stock and so on.
So sometimes the merchandise become fat. Fat ni macam pudar, macam kalau kita simpan terlalu banyak tak terjual because of demand yang tak stabil and so on. So dia rosak. So kita panggil fat lah, fat merchandise. So sometimes supplier nak habiskan stok dalam dia punya inventory, dia terpaksa jual pada harga diskaun. So semua tu adalah melibatkan cost. Right? So that's why bagi sesebuah company yang very efficient, they need to reach up to zero inventory levels. Okay, shelf space allocation and so on. Then yang seterusnya adalah what the next issues retailers need to deal with adalah in terms of employee and shopper theft. Kecurian. Ini agak serius juga employee theft. Kadang pekerja pun yang tak jujur kata dia mencuri dalam, sometimes kita kadang susah nak percaya dari segi reliability. I have one case, one real case apa yang berlaku di Produa Service Center. So dia punya pekerja sekali ditangkap, bukan ditangkap lah, being identified. Dia ambil barang-barang genuine dan dijual. Macam mana dapatkan barang-barang genuine tersebut? I didn't know, but then the process was masa kita hantar kereta untuk tukar spare part tu. Kadang kita cakap tak nak tukar kan, tapi dalam dia punya dokumen dia tukar, dan barang tu dia ambil, ataupun ditukar dengan barang lain dan genuine part dia ambil. So susahlah kita nak kita sebagai customer kadang kita rely on apa yang mekanik kata kan. So if when this case berlaku, itu yang menyebabkan orang kata susah kita nak percaya. Kalau kita tengok pekerja Bangla ke apa kan, tu lagilah susah nak percaya kan. So sometimes they use honesty test. So kena ada sophisticated system dekat how to deal with all these merchandise ni. Mungkin dari segi barcode, mungkin dari segi all the barcode scanner or whatever, kena scan semua sekali lah. So untuk pastikan tidak berlaku kecurian dalaman. So they need to control the exterior doors to monitor opening and closing. And then give rewards macam-macam lah, training program and so on. Okay, itu dari segi pekerja. Then the next, the second one adalah dari segi shopper theft. Ni banyak kita tengok kita pakai guard, lagi kita pakai apa, camera mirrors, dekat kedai makan pun sekarang dah ada CCTV kan. Dekat lobby pun ada dah spot dah orang bunuh kucing. Right? Then electronic article surveillance and theft pun macam tengok kat sini, ni contoh dia. Ni adalah signal lock. And then ada lagi ni, ni untuk kalau semua apparel, they use this kind of device. Selagi benda ni kalau kita bawa keluar daripada store, dia akan bagi signal lah.